बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज दोस्तों, आप सबको नाग टीवी 4 पर खुश आमदीद। दोस्तों, इस वक्त जो सूरत हाल पंजाब में बनी हुई है, सबसे मज़ेदार गेम का मज़ा पंजाब में आएगा। वो यूं है, काफ लीग ने अपना फैसला करने में देर कर दी और ऊपर से चौधरी मुंसलाई ने इमरान खान की हमायत में और झुकाव में जो बयान दिया, उसने भी काफ लीग की गेम को तबाह बर्बाद कर दिया। जो कि सारी अपोजिशन क़यादत चौधरी शजात हुसैन के घर पहुंच चुकी। उन्होंने बस ये फैसला करना था तरीक़त में अतमाद का, मगर उन्होंने ये मौका ख़राब कर लिया और बेजा उन्होंने अपने मुख्तलिफ ऑप्शन सामने रखे। वैसे भी इक़्तिदार के खेल में खिलाड़ियों और खेल का ज़्यादा इंतज़ार नहीं किया जाता। अगर वो किसी और इशारे का मुंतज़िर थे, शायद वो इशारा समझ नहीं चल सके और उनको इशारा मिलेगा भी नहीं। यही उनका बस इशारा समझना है, वो समझ ना सके। दोस्तों, जब से पंजाब में अलीम खान ने अपना ग्रुप बनाना और जंगी तरीन के साथ उसका मिलाप कराना, ये देखने में आ रहा है पंजाब में जो चीफ मिनिस्टर होगा उसके उम्मीदवार अलीम खान होंगे। और इन चंद दिनों की देर से काफ लीग के ऊपर नहायत ही गहरा असर पड़ा। अब खुद चौधरी शजात हुसैन चल कर मौलाना फजलुर्रहमान के घर गए, किसी तरीके से बात बनाई जाए। अगर जंगीर तरीन अलीम खान ग्रुप आपस में मिल गए तो फिर बहुत ही बड़ा चांस होगा अलीम खान के वज़ीर आला पंजाब बनने के। और इस वक्त देखने में ये आ रहा है इमरान खान की तरीके इंसाफ तस्बीह के दानों की तरह ऐसा ऐसा बिखर रही है। यही हाल हम तरीके इंसाफ बलोचिस्तान का देखते हैं। बलोचिस्तान PTI के सदर यार मोहम्मद रिंद ने भी बगावत का ऐलान कर दिया और उसके साथ भी चंद कौमी असम्बली के मेंबरान मिले हुए हैं जो अपोजिशन के साथ मिलने के लिए तैयार हैं। और यार मोहम्मद रिंद की यासफ जरदारी के साथ मुलाकात वो बलोचिस्तान का मंजरनामा वाज़ेह कर रहा है कि इंदा यार मोहम्मद रिंद बलोचिस्तान की सियासत में नहायत ही तब्दीलियाँ करने के काम आ सकता है। ऐसे लग रहा है खाने आज़म की तरीके इंसाफ बलोचिस्तान में सफ़ाई हस्ती से मिट गया और यूं उसकी सारी जमात हाई जैक हो चुकी। इसी तरह जो शामुल कुरैशी के कहने पर बलोचिस्तान मार्च शुरू किया, उसका कुछ तरीका नहीं बनता। सिंध में वैसे ही तरीके इंसाफ की कोई हालत अच्छी नहीं, मगर फिर भी उन्होंने रैली निकाल का टाइम ज़ाया किया। उनको सिंध में रैली निकालने के बजाय पंजाब में और बलूचिस्तान में अपनी हुकूमत संभालने की ज़रूरत थी। और ये भी देखने में आया है क्या तरीके इंसाफ को लग रहा है पीपल्स पार्टी सिंध की हुकूमत करा देंगे। उसका रिजल्ट आज सामने निसार खोरू के इंतखाब के मौका पर आया। 99 मेंबरान सिंध असम्बली ने उनको वोट देकर कामयाब किया और शाहमूद कुरैशी जंगीर तरीन के माइनस होने की वजह से तरीके इंसाफ पर जो हाकमियत का ख्वाब देख रहे थे वो सब आस्ता आस्ता टूट रहे हैं। इस तरह जंगीर तरीन और अलीम खान ने दोबारा ताकत का मुजाहरा ऐसा किया शाहमूद कुरैशी का कोई जगह नहीं बनती। वो कल भी जंगीर तरीन अलीम खान के सामने एक कमज़ोर उम्मीदवार थे और आज भी एक कमज़ोर उम्मीदवार हैं। अब हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं क्या इन हालात में अलीम खान पंजाब के वज़ीर आला बन सकते हैं। अगर ऐसा हो सकता तो वो सिर्फ नून लीग की वजह से होगा। इसलिए अलीम खान ने
اور جہانگیر ترین نے آپس میں جلدی سے جلد ملنے کی چاؤ میں ان کو ضرور نون لیگ کی طرف اپنا ڈرامنگ کار چلا کر ان کے پاس جانا چاہیے۔ صرف وہی مسلم لیگ نون گروپ ہے جو ان کے سیاسی اہداف کو یہ پورا کر سکتی ہے۔ یوں دیکھنے میں آیا ہے جہانگیر ترین علیم خان عمران خان کی طرف واپسی کا کوئی آپشن نہیں بچتا۔ اگر عمران خان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ سب ان کو جان گئے، ان کے لیے اور کوئی چانس نہیں، نہ ان کو لینے کا چانس ہے۔ علیم خان تو کبھی جا ہی نہیں سکتے۔ ان کے قریبی حلقے جو باخبر ذرائع کو یہ بتاتے رہے، انہوں نے کتنا مشکل وقت نکالا اور دیکھا اس مشکل میں عمران خان کدھر تھا۔ وہ علیم خان کے پاس آئے نہیں، بلکہ اس کو جیل بھیجنے میں اس کا بھی کردار تھا۔ وہ علیم خان اس وقت دیکھنے میں یہ آ رہا ہے وہ دوبارہ عمران خان کے ساتھ جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر یوں بھی اس وقت ان کا وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کا جو ایک درینہ خواب تھا وہ پورا ہوتا نظر آ رہا ہے، جس کا چند مہینے پہلے کوئی بھی توقع نہیں کر رہا تھا۔ میرا عزیز دوستو، اس وقت سیاسی ماہرین کے ذہن میں ایک سوال بار بار سامنے آ رہا ہے کہ اپوزیشن نے طریقے عدم اعتماد لانے میں دیر کیوں کی، اور کن وجوہات پر لیٹ ہوئے، وہ سب ہمارے سامنے ہیں۔ کیونکہ دن بدن صورتحال اپوزیشن کے حق میں بہتر ہو رہی ہے اور ہر روز بہتر سے بہتر ڈیل بھی سامنے آ رہی ہے۔ ایسے میں کیا جلدی کیا راستے کھل رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اگر چند دن طریقے عدم اعتماد لیٹ سے آئی ہے تو اس کی کوئی بات نہیں، اور ہم سب کو بظاہر یہ دیری محسوس ہو رہی تھی، لیکن اگر اپوزیشن کی نظر سے دیکھا جائے تو انہیں اپنی منزل قریب سے قریب تر ہوتی نظر آ رہی ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہم یہ پروگرام لائیو کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہم سے کوئی لفظ کی کوئی ہیرا پھیری یا کوئی سمجھنے میں کوئی غلطی ہو تو اس کی ہم معذرت کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر کرتے ہوئے کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے ناگ ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے ہمیشہ کی طرح بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔